gabi una, praise God, makadungog kag mga testimony unsa ang Dios daga nag-usab sa kinabuhi. Praise God, makadungog pugang langit tong awit. Hallelujah. Karong gabi una, bisan pa man, hallelujah, karong gabi una mga kaigilaan. Maybe backslider ka, maybe sa taas ka panahon, dugay ka na, praise God, wala, nagasimpa, praise God, karong gabi una, madunggan mo ang pulong sa Ginoo, mao kini makapadasig ka nato, maguni, praise God, hallelujah, magkaroon tagkaripay sa atong kinabuhi. Nalaygo ng Diyos, iyong pasang pulong, dili mabuhi ang tao, hallelujah, sa pan, kundi, praise God, just mga espirituhanong mga butang. Hallelujah. Miyo sa isang pulong, paglagaw ka mo sa tibok kalibutan, o isang yaw ang mayong balita. So karong kagabiyo na mga kaigsuunan, nalaygo ng Diyos, hallelujah. Praise God, karong gabiyo na, nagpipor ang testimony, mga nataglangit ng awit, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to pay. When we stand in the name of Jesus, there'll be hope and standing for us. When we stand in the name of Jesus, we have the victory. Mga sundalo, kita ni Kristo, siyang atong Pangulo. Mga sundalo, kita ni Kristo, siyang atong Ginoo. Sangyaw siya sa bisan asa, nga mao'y maluluwas ka. Muluwas siya ni bisan kinsa, nga muduol ka niya. Praise God, dalay ko ng Diyos, no? Hallelujah. Sa maong awit, praise God, mga sundalo, kita ni Kristo. Bot pasabot na naigsoon, hallelujah, mga anak kita ni Kristo. Praise God, dalay ko ng Diyos karong gabi una. Magtawag ko sa kainhan, unsa ang Diyos nag-usap siyang kinabuhi. Maybe broken pagpuyo, imong kinabuhi karon. Maybe inahan ka, gubot, imong kinabuhi. Sultihan ko ikaw, hallelujah. Praise God, dalay ko ng Diyos sa kainhan. Magbabaton, unsa ang nagbagpo siyang kinabuhi. Ang tawagon, Chichi, ataw. Praise God, hallelujah. Praise God, dili na ako sa ipuno ko magatestify ko unsa ka maayo si Jesus Christ namuhat sa akong kinabuhi. Ako abot ko din ako nga ipaabot kaninyo nga unsa ko gihigugma sa Ginoo. Iyang giluwas gikan sa una sa walay direksyon sa nga kinabuhi. Apan karon salamat sa atong buhi nga Dios, gitagaan niya direksyon, gitagaan niya tinuod nga kinabuhi mga higala. Yes, na buhi ta diri sa kalibutan mga higala, pero I tell you mga higala, sa tubangan sa atong Diyos mga higala, patay kita mga higala. Munang nakaingon ko nga gitagaan ko tinuod nga kinabuhi sa atong buhi nga Dios. Nagdako ko mga higala sa Christian nga family, ila ginamatutok ko sa akong mga ginikanan sa pulong sa Ginoo. Ginadisiplina ko sa pulong sa Ginoo, ginadala ko sa children school, labi pa man sa school Sunday school mga higala. Ginadala ko sa akong mga ginikanan tungod kay abi na ko nga asa pagkuyog-kuyog lang sa akong mga ginikanan mga higala, okay na ang akong kinabuhi. Kumbaga kanang akong mga ginikanan dito lang ko nagsunod-sunod sa ilaha mga higala tungod kay nahadlok ko ana nga word nga impyerno mga higala. Ingana ako nga pagdako sa una mga higala, moingon ako mga ginikanan, simba ta. Oh, musimba ko. Tungod kay sa nasa una-una, maimpyerno ko anig dili ko musimba. Pero I tell you mga higala, nagdako ko, nagkahamtong mga higala dito na naay mga nagaga-insert sa akong hunahuna mga higala, mga pangutana sa kinabuhi. Nga nakaanak ko, unsay katuyuan sa atong usay katuyuan sa ako ang kinabuhi nga nung ni-exist pa man ko diri sa kalibutan. Nakaanak ko ba nga unsa man na ingani lang ba ihimugso lang ba ipanganak ta sa atong buhi ipanganak ta sa atong mga ginikanan, tapos mudako, tapos pagkaroon ko og anak, then tapos pagkahuman naay pamilya, tapos magkatigulang mamatay. Yunanan lang ako nga nako, why kapuslanan ang kinabuhi, why kapuslanan na kay trabaho, why kapuslanan mo adto ka mag-inusara ko sa una mga higala na ay kahawan sa akong sulod nga wala ko kasabot, wala ko kabalo asa ko mo
kukuha mga higala. Ni try ko mga higala ug abi na ko ang kumbaga makigrelasyon ka, nakay gugma sa kianay, nakay hinigugma. Okay na, kiligon ka, nakakay ko sa imong sulod mga higala, pero hawang lang yapon ang akong kasing-kasing. Hawang lang yapon na kahawang, na kumbaga ginapangita sa akong sulod mga higala. Pero I tell you mga higala, napasalamat ko sa akong buhi nga Dios, and at the same time sa mga kaigsuonan nga padayon, nga naga-may-may, padayon, naga-encourage ka na ako sa pulong sa Ginoo. Nga naman, dito na ako nasayran mga higala, sa dihang ako mismo nibasa sa pulong sa Ginoo. Naara di ay kay Jesus Christ ang tubag sa kinabuhi. Naara di ay kay Jesus Christ ang katong mga pangutanan ako sa unang mga higala iyang gitubag. Adunay katubagan sa atong buhi nga Dios. Nga sa una walay gobot kaayo akong pahuna-huna. Malisang dahin ko unsay mga panghitabo sa kalibutan. Hala naunsa naman ni ang atong kalibutan karon. Pero I tell you mga hilala na pasalamat ko sa atong buhi nga Dios. Gitagaan ko kalinaw nga kining kalibutan na wala gyud nakahatag mga higala. Gani sa pa akong pamilya akong ako ang kuan sa akong kasing-kasing nga kumbaga abi na kog na sa ilaha ang tinuod kalipay mga higala, nalang kay pamilya, nalang kay kang kumbaga, nalang kay mga ginikanan, magtapok mo, malipayon me. Pero I tell you mga higala, mabawra kayo nga kalipay. Mabawra kayo. And then mga higala, yapot gani sa punto sa akong kinabuhi. Poslan man nga pariho lang man di ay ang ato ang kumaga musimba ka og dili makita nako murag pariha lang man ang kinabuhi, maningkamot sa kinabuhi, maningkamot og kanang trabaho para makakaon, para lang inana cycle lang. Makana ko maipaman nga kanang murag wala lang, dili lang ta musimba, dili lang ta mo ilag Dios. Pero I tell you mga higala, si Jesus Christ, iya akong gihawas anak ng mga paglantaw mga higala. Giusab ang akong paglantaw sa Ginoo. Giusab niya ang paglantaw sa akong kinabuhi. Giusab niya ang sulod sa akong kasing-kasing. Gihatagan niya og kalipay, kalinaw nga dili ang kalibutan magahatag mga higala. Muna ako gina-encourage ti ka karon, ikaw man karon nagapangutana kasi mong kinabuhi ingon ani lang ba ko? Ingon ani lang ba ko? Nakoy pamilya, nakoy gugmas nakoy kanang partners kinabuhi, nakoy mga anak, okay na ni. Manginabuhi ko nga, okay na ni. Pero I tell you, naapay labaw mga higala nga si Jesus Christ lang ang nag-offer mga higala. Siya makahatag sa inyong kinabuhi. Tinuod nga kinabuhi, tinuod nga kusog mga higala, nga kumbaga kapoy ang cycle sa kinabuhi. Pero once nga na si Jesus Christ, naay kagaan, kay nagaingon man siya sa pulong gani sa atong buhi nga Dios no nga come unto me. Isa tong gikapoy, gibudayan. Anaa kaniya ang tinuod nga kapahulayan mga higala. Dili kapahulayan nga mamatay ka, pero kapahulayan ba nga kanang kumbaga naay kanang kagaan sa kinabuhi pag naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi mga higala. Kuha na siya, itry siya pagdawat mga higala. Naga-invite sa inyo ha. Naga-invite siya kung gimahal mi niya, gikapot mi niya mga higala. Labaw na kamo mga higala. Gipakamatyan ta sa atong buhi nga Dios. And I am so privileged mga higala nga isa ko sa iyang gipangabat yan dito sa cross sa Kalbaryo mga higala. Nagpasalamat ko. Wow, what a great privilege nga gipakamatyan sa atong buhi nga Dios. Akong sala gihugasan, nagkaroon og kagawasan, nagkakaroon kog kanang tinuod kapasayloan sa kinabuhi. Sa dihang si Jesus Christ akong gipahari sa akong kinabuhi mga higala. Ikaw pud mga higala gimahal ka pag-ayo. Karon bulan sa pag-gugma mga higala, I tell you ang tinuod nga gugma diha lamang sa atong buhi nga Dios, si Jesus Christ. Maayong gabi sa tanan. Salamat no, tinuod ko itong gisulti sa itong igsuon. Praise God. Hallelujah. Nalay ko ng Diyos karong gabi una. Maybe guba imong kinabuhi. Maybe broken family. Maybe layas ka sa imong lugar. Praise God. Pansamantala nga nakaroon diri. So praise God. Hallelujah. Maybe backslider ka. Maybe guba imong kinabuhi. Maybe imong anak, pamilya. Praise God, gubot. Wala ko masayod sa imong problema. Apan ang Ginoo lamang nasayod sa tanan.
Maayo ang Dios sa tanang panahon. Siya nagbuhat sa tanang mga butang. Maayo, praise God, hallelujah. Atong Dios, hutian ko ikaw. Mahal ka sa Ginoo karong gabi una. Ayaw sa paglakaw sa praise God, hallelujah. Kaya na praise God magwawali, magpabot na kanini mo. But before ang wali, praise God, magantatan langit ng awit. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the march around the throne. Oh, when the march around the throne. Oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the march around the throne. Let the oppressed go free. Let them go. Let the oppressed go free. There's deliverance and power for you and me. Let the oppressed go free. Praise God, maayo ang Ginoo. Praise God, karong gabi una. Sultihan ikaw, praise God, hallelujah. Ang Ginoo, ano may planos kinabuhi sa tao. Kung sa kamagwali, magpabot na kaninyo, tawagon, Daniel Candado, praise God, hallelujah. Praise God. Salamat, Brother Noli. Mayong gabi sa tanan sa makausapan ng dapit sa network. Kalinan, o sa kadakong pribiliyo karong kagabion, makapabot sa pulong sa Dios. Amen. Nata sa tayo mga action nga nagsilibrar ta sa Valentine's Day. But this evening mga action, gusto na ko i-share dahil kaninyo sa 2 Timothy. Ingon niya mga action sa 2 Timothy chapter 3. Timani kini, verse 1, timani kini sa katapusang mga adlaw, maabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna na lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Ang bugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis. Madinumtanon sa mayo, mabudhiyon, mapasagaron o garbuso kayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Mag-ampo tayo, Heavenly Father God. Salamat sa takna sa kagabiyon. Salamat sa imong kaayo. Aniya kami karong kagabiyon. Without you, God, I can do nothing. Tonight, O Dios, I pray nga ikaw mga bless nini nga dapit, mga katawan, makadungog sa imong pulong, pasabta sila Ginoo. Open their spiritual mind and heart to receive your words tonight. Anoint your servant, God, karong kagabiyon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atong gibasa mga ikson, ingon niya diha sa katapusang mga adlaw. Amen. Hallelujah. Mutunga ang grabe kadautan. Ang mga tao maghuna-huna na lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta, bangis, mapatuyangon, mas palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Naanata sa tayo mga ikson nga murag daw katapusan na sa kalibutan. Ngano man, wala na nimo makita ang mga tao nga nanginabuhi diya sa kabubuton sa Dios. Ako imong lantahon karon ng atong kalibutan. Amen. Bisan unsa na lang ang mga panghitabo, patay dito, patay dinhi. Gani bag-o lang na sa balita. Amen. Usa ka 7 years old nga estudyante, gipatay sa sarili niya nga magtutudlo. Ngano man na, tungod kay ang kalibutan, amen, sulat na sa kasulatan nga moabot ang panahon na ang kalibutan, ang mga tao sa kalibutan mahimos lang ang bugiro, dili sila Dios nun, palabihon nila ang kwarta kaysa Dios na silang kinabuhi. The same thing sa atong kinabuhi mga ikson, usay busy kay ta sa mga butang sa kalibutan without thinking of what happened sa umaabot sa atong kinabuhi. Ug mao ni karong kagabion na amo ning gipaabot kaninyo nga libre, walay bayad nganuman ang kaluwasan nga gihatag sa Dios sa diyang si Jesus Christ ni anis kalibutan nga matay ug nabanhaw para kanimo ug kanako. Wala tanya gipabayad mga igsoon. Gilibre niya ang kaluwasan kanimo ug kanako. Nganuman tungod kay gihigugma ta pag-ayo sa Dios, usa ta nga gipakamatyan sa Dios dinhi sa kalibutan. The reason why gipadala niya ang bugtong anak tungod kay ang tinuod nga gugma, amen, dili ning Valentines. But ang tinuod nga gugma imong makita diha lamang kay Jesus Christ. Nga anuman gianhi sa kalibutan, gipadala sa kalibutan para kanimo ug kanako. Instead kita moalagad sa Dios para kita ipasiguli sa Dios. Nga anuman kay sa sinugdanan nakasala ang tao, nibiya sa Dios, nilikay sa kabubuton sa Dios ug mao kana ang rason nga nung nianhi si Jesus Christ para ikaw ug ako ipasiguli ngadto siyang amahan. Amen.
Daghan ang mga tao naguna-huna, okay naman brad. Maayo man ni akong kinabuhi. Bisan og wala ko nagasimba brad, nakita man sa Ginoo kong kasing-kasing, nasipyat ka mga igsoon. Ngano man? Kaya ang tinuod nga iya sa Dios, naagid siya panahon, makig-uban, amen, sa bulhaton sa Ginoo. Maybe naa ka, siguro na try nimo mo apply og mga trabaho. Pag-apply nimo gidawat ka pero wala ka nibalik sa time nga ting duty. Ingon ana ang ato ang kinabuhi diya sa Dios. Maybe nidawat ka sa Dios. Amen. Pero wala ka ni abot sa time sa ting duty para sa Ginoo. It means wala lang gyapon kapuslanan ang imong pagdawat. Wala lang gyapon kapuslanan ang imong pag-apply. Sometimes i-apply na to ang Dios atong kinabuhi, maghimo tag daghang mga resolution, daghang mga butang atong pagabuhaton. Amen, sa atong kinabuhi kay gusto na to kunuhay nga mabag-o, pero wala man tay exact na relasyon sa Dios, walay tinuod nga kabaguhan. Amen, ang atong kinabuhi kun dili ta makabatog tinuod nga relasyon sa Dios. Nini kagabihon among gipaabot da kaninyo si Jesus Christ ang katubagan, si Jesus Christ ang mubag-og kinabuhi. Amen. Instead mga igsoon nga ang ato ang mga pagpaningkamot na ay kauban na Dios, usay ato-ato na lang. Ngano man wala na to nasabtan ang katuyuan sa Dios nganong naatas kalibutan. Nganong gibuhat man ka sa Dios sa kalibutan? Unang butang anong gibuhat ka sa Dios, amen, sa kalibutan. Ingon niya sa Isaiah chapter 41 verse 23, ingon niya, "These people I have formed for myself to declare my praises." Gibuhat ka sa Dios sa kalibutan para magdaig sa Dios, pero unsay nahitabo? Ang kalibutan, grabe na nagpatuyang sa ilahang kabangis, nagpatuyang sa ilang kadaotan. Ingon ang pulong sa Dios sa katapusang mga adlaw, ang mga tao maghuna-huna na lang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Daghan mga tao ron tungod sa ilang pag-apas sa kwarta, mangihi na lang sa social media. Amen. Ang usahay mag-live pa sila. Samtang nagabuhat sila sa ginabawal nga druga, mag-live pa, mag-video pa sila kay gusto lang yun nila nga mo viral sila sa Facebook. Without thinking of what happened, mga igsoon, siyang kinabuhi, sa dihang siya mo viral. Gikambyo niya ang iyang kinabuhi. Amen. Nga instead na ay mayong plano ang Diyos. Ingon ang pulong sa Diyos, ako lamang ang nasayod sa kong mga laraw niya kaninyo sa paghimo, kaninyong mauswagon. Usay magukod-gukod ta. Daghan kanat, daghan sa mga tao ron magukod-gukod sa kwarta, maghubo na lang halos sa social media para lang yun mo viral, para lang yun maka-income, para lang yun mapansin ni Mita, para daghan o viewers, pero wala niya gitanaw ang iyang kinabuhi, nga layo na siya sa kabubuton sa Dios. Nga usa na siya sa katumanan sa gingon sa pulong sa Dios nga mahimong daotan ang tao. Ang pangutana karong kagabi, kumusta ang imong kinabuhi? Kumusta ang atong kinabuhi, brad, sis? Naata sa time nga nag-celebrate nining Valentine's Day. Usay kauban na to atong mga minahal sa kinabuhi, pero ang pangutana mga igsoon, kumusta? Ato lang pipila ka tuig, daghan mga tao nag-celebrate, ni adto sila, nag-Valentine sila sa usa ka lugar, ni adto sila sa Oriental, gibilin ang ilang anak sa Ladislawa, pagbalik nila ugdaw na ang ilang duha ka anak. Nag-date sila. Amen. Gikambyo nila ang buluhaton sa Ginoo. Mga lagad to sila sa Dios, pero gikambyo nila ang buluhaton sa Ginoo. Ngano man, kay mas giuna nila ang ilang date. Wala nila damha nga pagbalik sa ila sa Ladislawa buhangin, pagbalik sa ilang lugar, sunog na ang ilang duha ka anak. Naay katuyuan ang Dios nganong naa ka karong kagabi. Dili paulahi ang tanan. Ayaw sugot nga ang iingon sa pulong sa Dios nga mahimong daotan ang mga tao. Ayaw sugot nga apil ka sa taong daotan. Kaya ang daotan mo adto sa kalaglagan, pero ang tao nga nahigugma sa Dios, ang tao nga mopaubos ay diha sa atubangan sa Ginoo, mo adto gayon sa kalipay kauban ang Ginoo didto sa langit. Ingon niya si bisan kinsang mutuog mudawat kanako, giatagag katungod sa Dios na mahimo niyang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang mutuo kaniya, amen, dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Niini nga kagabion gimahal og gitagad ka sa Dios. Dili sulagma nga naa ka karong kagabion. Ngano man, dili pud sulagma mga igsoon na nakadungog ka sa pulong sa Dios, kining tanan na katuyuan ang Dios sa imong kinabuhi.
Ang point lang ani, ang pangutana, kumusta ang imong desisyon karong kagabi? Every decision mga igso na ni siya hulit. Kung desisyon ba ka nga magpabilin ko aning mga butanga, nga musunod ko ani, muapil ko aning mga daotan, o mo desisyon ka nga mga lagad ko sa Ginoo. Dawato na ko ang Dios. Amen. Karong kagabi, gimahal o gitagad ka sa Dios. Dili ko maglangan, magampo ta. Heavenly Father God, salamat sa imong kaayo, salamat sa taknas kagabion, salamat sa imong mga pulong. Nini nga dapit, Lord, tabangi ang mga katawhan na kadungog karong kagabion. Nga matisok Ginoon Dios lang kasing-kasing, ikaw Ginoon Dios mamuhat, wala kami mahimo kung wala ka. Sa dili pa nako tapuson, mamasin ko. Ingon ang pulong sa Dios. Sa John chapter 1 verse 12, si bisan kinsang mudawat atagag katungod sa Dios nga mamahimo niyang anak. Ang pangutana karong kagabion, gusto ba ka mahimong anak sa Dios? Gusto ba nimo dawaton ng Dios? Wala mi mo ani para ipabot kaninyo ang among sikta. Ang among gipabot si Jesus Christ nga namatay sa cross 2,000 na kapin katuig para kanimo ug kanako para hatagan kag kagawasan ang ato ang sikta mga igsoon mutabang lana kanato para makabatuntag lalong nga relasyon sa Dios. Karong kagabion akong gipabot kanimo si Jesus Christ nga nagmahal nagtagad sa imong kinabuhi. Dawaton ba nimo si Jesus Christ isip Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. Itaas ang imong kamot kung gusto nimo dawaton si Jesus Christ. Kumusta? Kaysa gusto mo dawat sa Dios, dili among relihiyon among ipanawat kaninyo. Walay relihiyon makaluwas kalibutan. Only Jesus Christ ang yanis kalibutan namatay gilansang sa cross para kanimo ug kanako. Gusto ba nimo dawaton si Jesus Christ sa makausa pa? Itaas ang imong kamot. Ibaba lang dayon. Kaysa gusto mo dawat sa Dios. Salamat. Salamat sa mga nagdawat. Karong kagabion siguro maulaw ka, pero naa ka sa imong gilingkuran. Klaro nimo ang pulong sa Dios nga sa katapusang mga adlaw mahimong daotan pag-ayo ang mga tao. Klaro nimo ang panawagan nga ang Dios kaya mo kambyog kinabuhi. Kaya mo bag-og kinabuhi kung ikaw muduol lang kaniya. Karong kagabion iduko ang imong ulo, sunda kini nga pag-ampo. Himo ang imong kaugalingong pag-ampo. Ina, Ginoong Hesus, maluoy ka kanako. Usa ka taong makasasala ug nakabsan sa imong himaya. Karong kagabhion Ginoo, idawat ko ikaw isip Dios ug manluluwas sa akong kinabuhi. Pasayloa ko Ginoo sa akong kalapasan, kakulangon, batok diha kaning. Isulat Ginoo ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dalaygon ka Dios, salamat sa imong kaayo. I-bless mga katawan ng dapit, mga negosyante, trabahante, mga driver o Dios, ikaw magproteksyon kanila. Everything that they need, God, everything that Ginoo Dios ilahang gitiwa, Ginoo ihatag kanila karong gabion. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi, daghang salamat. Akong ibalik sa MC. Praise God on. Maybe praise God sa imong kinabuhi, panginabuhi nga balaan, panginabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Buot kami igsoon, mag-invite ka ninyo, praise God. Uspon ako, gikan kami sa Victory Chapel, Christian Fellowship, praise God, atong church. Gusto kami bisita, nalamang sa Colonel Romandias sa second floor, praise God, hallelujah. Kumpingko Building, Romandias Street, magkasa lang na igsoon. Gusto kami bisita, o gusto po ka, praise God, hallelujah. Mag-ampo kami sa imong mga balatian. Praise God, gusto ka magpabalo study sa imong panimalay. Praise God, andam kami igsoon. Muabi-abi ka nimo. Mahal ka sa Ginoo, praise God. Padayon palagad kay Ginoo, nagkagad, nagmahal sa imong kalag. Praise God, padayon ta, ngalagad sa Ginoo. Ang Ginoo, yung pa sa Nahum, chapter 1 verse 7, ang Ginoo maayo kayo. Langpanan siya, panahon sa Kristiyanan. Ug praise God, umamahon niya, kutob sa madungop kaniya. May gabi sa tanan, dalaygon ng Diyos. Salamat sa tanan. Praise God, nagapamati sa imong pulong. Praise God, hallelujah. Okay.